Dobar dan i dobrodošli na kanal Uradi sama ideje za kreativce. Danas mesimo preukusno, meko, jednom rečju savršeno tursko pecivo. Za 10 peciva potrebno vam oko 600 g brašna, 350 ml mleka, 110 ml ulja, pola kvasca, jedno jaje plus jedno jaje za premazivanje, kašičica šećera, 1,5 kašičica soli, oko 50 do 80 g putera i nešto za posipanje. Izdrobite kvasac, dodajte kašičicu šećera i toplo mlijeko. Promešajte. Dodajte ulje, a zatim i jaje. Ja sam so već dodala u brašno. Postepeno dodajte brašno i mešajte. Postepeno dodajte brašno i mesite. Testo ne treba da se lepi za ruke, ali ne sme ni da bude tvrdo. Kesom prekrijte posudu sa testom i ostavite da odstoji oko 40 minuta na toplom mestu. Kreirajte loptice veličine šake. Meni je od ove smese ispalo oko 10 loptica. Razvlačite testo uz pomoć omekšalog pulpera. A zatim urolajte. Malo istegnite urolano testo da bi dobili na dužinu, a zatim ga upletite i oblikujte. Ja sam posula kimom i čija semenom, jer trenutno nisam imala susret. Dok se rerno ugrejala, pecivo je još malo naraslo. Pecite ga na 200 stepeni oko 15-20 minuta. Ukoliko još uvijek niste, prijavite se na kanal. Ako želite da dobijete obaveštenja o novim videima, kliknite na zvon. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Prijatno!